Halo, assalamualaikum. Aku mau makan ayam, sayur opor, sama sayur krecek. Nah, kerupuk. Harusnya mak pakai lontong. Bismillahirrahmanirrahim. Lintingan endol, ikan cilik-cilik itu loh, singene sawah, pakai telur. Tapi mau mama gorengnya gosong. Karo deg-deg gorengan, mantap. Jangan lombok. Tahu nggak ini cabai pedesnya kayak apa? Krecek. Di sini. Telur.